अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन फैमिली वीजा और डीएनए टेस्ट के बारे में कुछ परेशान कुन वाकयात जो हैं वो पेश आ रहे हैं, इसको कवर करूंगा। और डीएनए टेस्ट से रिलेटेड कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आयरलैंड सेटलमेंट फवाइद और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पे काफी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि आयरलैंड में स्पेन की या दूसरे मालिक की नेशनैलिटी लेने के बाद जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसको कवर करूंगा। इसमें कुछ फवाइद आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इस वक्त वहां पे क्या ताज़ा सूरत हाल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद 10 शेंजन मालिक की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है। ये शेंजन मालिक क्या चाहते हैं, क्यों कर किया गया ये ऐलान, इमिग्रेंट्स पे किस तरह अफेक्ट करेगा, इसको कवर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि 4 घंटे काम का कॉन्ट्रैक्ट वालों के लिए स्पेन हुकूमत की तरफ से एक अहम खुशखबरी है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज आप लोगों के साथ मैं कौन कौन से लिंक शेयर कर रहा हूं। 2 लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक तो 10 मालिक की तरफ से, जो शेंजन मालिक है उनकी तरफ से जो नई अनाउंसमेंट आई है उसका लिंक मिलेगा। और दूसरा लिंक आपको मिलेगा 4 घंटे काम जो कॉन्ट्रैक्ट करने का है जिनका, उनके बारे में जो खुशखबरी है स्पेन हुकूमत की तरफ से, उसका लिंक नंबर 2 आपको मिलेगा। दोनों को क्लिक करके आप खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों वीडियो की डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। बात करते हैं स्पेन फैमिली वीजा और डीएनए टेस्ट के बारे में। कुछ ऐसे वाकया सामने आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान कुन है। असल में सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं कि अपडेट्स क्या हैं स्पेन फैमिली वीजा की। मैंने आज से 2-3 दिन पहले आप लोगों के साथ एक अपडेट शेयर की थी। वो अपडेट ये थी कि थोड़ा सा काम तेज हुआ है, एम्बेसी की तरफ से पहले की निस्बत तेज आंसर आना शुरू हुए हैं। अभी बीच में संता समाना आया जिसको इंग्लिश में ईस्टर हॉलीडेज कहते हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा आपको महसूस होगा कि स्लो हुआ, लेकिन सिर्फ ये 3-4 दिन की छुट्टियां थी, ये गुजरने के बाद अब दोबारा से जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब आने वाला जो मई है, उसके बाद जून है, जून की 25 तारीख तक कोई भी ऑफिशियल हॉलीडे नहीं है सिवाय सैटरडे और संडे के। इस वजह से काफी स्पीडली ये काम चल रहा है। 2024 के जो केसेस जमा हैं वो काफी स्पीडली उनकी अनाउंसमेंट हो रही है। अब यहाँ पे जो बेहतरीन तरीकाकार है वो यही है कि आप बर वक्त तमाम अपने काम को निपटाएं, अपने तमाम क्वाइफ को जो है वो वक्त पे जमा करवाएं, उनको अच्छी तरह से करेक्ट करें, उनकी तमाम चीजों को 3-3 बार चेक करें कि बिल्कुल करेक्शन है, कोई भी उसमें मिस्टेक नहीं है। तो उसके बाद आप अपना सबमिट करवाएं। उसके बाद दोस्तों जो बहुत ज्यादा अहम चीजें याद रखने वाली हैं, उसमें जो आपके इख्तियार में है, जो आप पहले कर सकते हैं, वो ये है कि अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को अरेंज करके रखें। अपने फाइनेंशियल प्रूफ जो आप पैसे सेंड करते हैं, रकम सेंड करते हैं हर महीने, खास तौर पे कोशिश करें कि अपने पार्टनर के नाम भेजें जिसको आप बुलवाना चाहते हैं, वो लाजमी तौर पे अपनी अरेंज रखें। ट्रैवल हिस्ट्री प्लस फाइनेंशियल प्रूफ, और इसके साथ साथ कुछ और जो शादी के प्रूफ वगैरह, जो इस तरह के चैट वगैरह बाज़ औक़ात वो मांग लेते हैं आपकी जो सोशल मीडिया के होती है, ये इस तरह की चीजें जो हैं वो अरेंज रखें ताकि बर वक्त जब वो मांगते हैं तो आप उनको दें। अब डीएनए टेस्ट के बारे में काफी जो है वो फैमिलीज परेशान है, काफी लोग परेशान हैं और काफी अजीबोगरीब वाकया जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। अब एक फैमिली या उसके अगर 4 बच्चे हैं, 3 के जो है वो पॉजिटिव आए हैं, मैच कर गए हैं वालदा और वालदा के वालिद के साथ, और एक बच्चा है वो वालदा के साथ मैच अगर कर गया तो वालिद के साथ मैच नहीं कर रहा। इस तरह की काफी केसेस सामने आ रहे हैं। बाकी कुछ हो ना हो, जो एम्बेसी का ये प्रूफ सिस्टम है खासतौर पर डीएनए का, इसकी वजह से काफी फैमिलीज जो है वो डिस्टर्ब है। अब यहाँ पे 2 सूरतें हैं। एक तो यह है कि अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है जो उन्होंने टेस्ट करवाए, आप अपने तौर पे डीएनए टेस्ट भी करवा सकते हैं और उसकी बेस पे दोबारा से उनके साथ राब्ता, अगर आप ये कहते हैं कि ये गलत है, ये बिल्कुल करेक्ट इसका नहीं है, ये इसका रिजल्ट जो है वो करेक्ट नहीं है, तो इस पे आप जो है वो अपने तौर पे भी कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने अपने किसी रिलेटिव का जो है वो अपना बच्चा बनाया है, लेकिन वहां पे याद रखें कि वालदा का मैच नहीं करेगा। जैसे कि कुछ मुझे कमेंट आए हैं कि हमारा रिलेटिव का जो है वो बना रहे हैं, तो इससे वो ये बिल्कुल वो नहीं बना रहे। अगर वो बना रहे हो तो वो फिर वालदा की तरफ से भी आपका डीएनए टेस्ट जो है वो मैच ना करे। वो अगर वालिद की तरफ से कह रहे हैं कि मैच नहीं हुआ और वालदा की तरफ से मैच हुआ है,
تو اس میں جو ہے یہ قطعاً نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ریلیٹو کا بچہ اس میں ایڈ کیا. یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ جو مسلط کیا گیا ہے ہمارے اوپر، جو پاکستانیوں پہ اس وقت ہو رہا ہے، اس کی بڑی ریزن یہی ہے کہ انہی طرح کے لوگوں نے یہ مسلط کروایا جنہوں نے ریلیٹو کے بچوں کو اپنے بچے بنا کے آج سے کئی سال پہلے وہ یہاں لے کے آئے ہیں. جب یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جب ان کے کارڈ بن جاتے ہیں، تو وہ پھر اس وقت جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے کہ یہ کیا فراڈ چلے ہیں، کیا ہوا ہے. تو یہاں پہ آ کے وہ اپنا ریئل پہ بننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس طرح کے مسئلوں سے ان کو پتہ چل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ سختی کر رہے ہیں. ڈی این اے ٹیسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ فیملیز کے لیے ڈسٹربنگ ہے، بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ ایک عجیب اذیت میں رہتے ہیں. اور میں اس کے بارے میں بخوبی جانتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ کمنٹ اس پہ آ رہے ہیں. اور ویسے بھی جب عموماً یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بہت لمبا پروسیجر اور بہت زیادہ پریشان کن انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہوگا نہیں ہوگا. اگر وہاں پہ فیملیز پریشان ہیں تو یہاں پہ مرد حضرات بھی پریشان ہیں کہ ہمارے بچے خدا کرے کہ ہمارے ساتھ میچ کر جائیں. اور یہ ریالٹی ہے. اور جہاں تک اس کا حل ہے، جیسے کہ کافی کمنٹ آ رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے، حل یہی ہے کہ اگر آپ شک و شبات میں ہیں کہ یہ ڈی این اے ٹیسٹ نہیں صحیح کر رہے، یا اسپیسیفک آپ کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، یا آپ کا ٹیسٹ نہیں صحیح کیا، تو آپ اپنے طور پہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور ان کی رپورٹس جو ہیں وہ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ جو ڈی این اے ٹیسٹ آپ کا اس کے ساتھ یہ میچ نہیں ہو رہا، اور اس سے آپ کو ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کا حل نکل سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چیلنج آپ نہیں کر سکتے. بہرحال امبیسی کے کافی ہائی کوالیفائڈ ادارے ہیں، کافی ہائی کوالیفائڈ جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے ذریعے یہ کرواتے ہیں اور اچھی خاصی فیس وصول کرتے ہیں. تو بہت کم چانس ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے کیس میں مسٹیک ہو. بہرحال بہت زیادہ مسٹیکس ادھر بھی ہوتی ہیں، ادھر بھی ہاسپٹلز میں چیزیں میچ کر جاتی ہیں، کافی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو آپ اس کا سدباب کر سکتے ہیں اگر آپ یقینی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے. تو اب دوستوں بات کرتے ہیں آئرلینڈ کی سیٹلمنٹ کے فوائد اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے. سب سے پہلے تو آپ کو تازہ ترین صورتحال کا بتاتا چلوں کہ آئرلینڈ میں ہر لحاظ سے ٹھیک کنٹری ہے، یورپی یونین کا ممبر ہے. آپ کے پاس کسی بھی یورپی یونین ملک کی نیشنلٹی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے صرف ٹیکس نمبر ایشو کروا کے کام کر سکتے ہیں، وہاں پہ اپنی سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو لے جا سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اب وہاں پہ دو مسئلے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ ریزیڈینشل پرابلم بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. اگر آپ ڈبلن کیپٹل سٹی کی بات کریں تو وہاں پہ نارمل جو ہاؤس ہے، جو فلیٹ ہے 2 سے 3 کمروں والا، وہ 2500 سے 3000 یورو تک صرف وہی ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ ایک ایکسپینسو اور ہائی انفلیشن سٹی ہے یورپی یونین میں، اور اگر دنیا کی رینکنگ میں بھی دیکھیں تو مہنگے ترین شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو یہ دو بڑے مسئلے ہیں آئرلینڈ کے. اوورآل وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں. انگلش کنٹری ہے، برا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چند ایک فوائد ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خاص طور پہ دیسی لوگ جو ہیں وہ آئرلینڈ کا رخ کرتے ہیں. سب سے بڑا فائدہ انگلش کنٹری ہے. اس کے بعد جو دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کنٹریز کے ساتھ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے. یہاں کی نیشنلٹی کسی بھی یورپی ملک کی جا کے وہاں پہ آپ آئرلینڈ کی نیشنلٹی میں کنورٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ 5 سال لیگل رہیں گے، تو اس کے بعد آپ وہاں کی کنورٹ کروا سکتے ہیں. اس نیشنلٹی کے ساتھ اپنی ہوم کنٹری کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں. آئرش نیشنلٹی کے ساتھ آپ اسی طرح جیسے آپ کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے، کیونکہ یو کے اور آئرلینڈ کا آپس میں اگریمنٹ ہے. آپ اگر یو کے نیشنل ہیں تو اسی طرح جیسے آئرش نیشنل ہے، آئرش نیشنل ہے تو اسی طرح آپ جیسے برٹش نیشنل ہے. تو اس طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، ایجوکیشن لے سکتے ہیں، ہر طرح کے بینیفٹ لے سکتے ہیں یو کے میں بھی جا کے. یہ وہ بینیفٹس ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لوگ وہاں کا رخ کرتے ہیں، اور اس لحاظ سے کافی نمایاں بناتا ہے آئرلینڈ. آپ بھی اگر وہاں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو مزید اس کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں. ایک اچھی کنٹری ہے، وہاں پہ موو ہونا چاہتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ کم سے کم 6 منتھ کا آپ کا جو راشن کا خرچہ، ریزیڈینشل خرچہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے، کیونکہ کم سے کم وہاں پہ سیٹلمنٹ میں 6 مہینے اور تقریباً 8 مہینے 1 سال تک بھی لگ سکتا ہے. اب دوستوں بات کرتے ہیں 10 شنجر ممالک کی طرف سے ایک نیا اعلان کیا گیا ہے. اصل میں ان میں سے کچھ ممالک نے 2024 میں بھی یہ اعلان کیا تھا اور اس پہ عمل کیا تھا. اصل میں 2025 میں اب یہ 10 ممالک جو ہیں اپنے بارڈرز کو ریسٹرکٹ کرنے جا رہے ہیں. شنجن کنٹریز کا مطلب یہ ہوتا ہے بارڈرز اوپن، لیکن انہوں نے کہا ہے
کہ ہم इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए अपने बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। बॉर्डर्स पे कंट्रोल बढ़ा दिया इन्होंने। 2025 के ऐलान के मुताबिक अब ये 10 मालक के जो बॉर्डर्स हैं वो नॉर्मल बॉर्डर शेंजन नहीं रहेंगे, बल्कि वहां पे चेकिंग बढ़ा दी गई है, जिसमें जर्मनी है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है, इटली है, इसके साथ साथ लक्समबर्ग है, स्विट्जरलैंड है, नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, स्वीडन है। तो ये तमाम वो ममालिक हैं जो इस लिस्ट में शुमार होते हैं। इसका लिंक नंबर 1 नीचे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वहां पे जाके आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं 4 घंटे के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं इनके लिए कौन सी खुशखबरी स्पेन की हुकूमत की तरफ से सामने आई है। असल में इनके लिए खुशखबरी आई है, अगर आप मीडिया खुरनादा काम कर रहे हैं यानी कि 4 घंटे का काम कर रहे हैं, जाहिर है उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी कम होगी। तो 570 यूरो की अनाउंसमेंट की गई है स्पेन हुकूमत की तरफ से कि 570 यूरो की अयूदा आप अपने मीडिया खुरनादा के साथ साथ लगवा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 4 घंटे के कॉन्ट्रैक्ट में सर्वाइव भी नहीं होगा, ये भी छोड़ता हूं और अयूदा लगवा लेता हूं इंग्रेसो मिनिमा विटाल, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो है वो गुजर बसर अच्छा होगा। अब हुकूमत ने ये सोचा है कि वो मीडिया खुरनादा भी छोड़ देते हैं, सहूलियत सोशल भी जानी बंद हो जाती है। इसका बेहतरीन हल है उनको अयूदा देनी बंद कर दें, क्योंकि अयूदा देनी शुरू कर दें क्योंकि अगर इंग्रेसो मिनिमा विटाल लेंगे तो डबल देना पड़ेगी। इस तरह से सहूलियत सोशल भी आएगी, वो काम भी करेगा और उसको पैसे भी कम देना पड़ेंगे। तो उन्होंने इसका ये इलाज निकाला, 570 यूरो आपको पर मंथ मिल सकते हैं अगर आप मीडिया खुरनादा काम करते हैं। तो नीचे लिंक नंबर 2 मौजूद है, क्लिक करके आप खुद भी इसको रीड कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ, अल्लाह हाफिज।